أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره لا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله له الفضل وله النعمة وإليه ترجعون. ما لو تلتنو ألمي فنزرا بلا الله تعالى بولو نما بآدم الدين كان آدم الدين بولو على لو نما دلام أما الله تعالى تنو أيا نما ولا نامنا نما ينا تشو أمنا سيركو الله تعالى لوما وتما أما الله تعالى تنو أما سؤالك على كراكا عليه الصلاة والسلام محمد مي ألك أتشيكنا أما ليخرجنا من الظلمات إلى نور بإذن الله كامود دبلا كتايلنا نعلو تعالى يجني ويهدينا إلى صراط مستقيم كام بلا صراط رينيكا كام بو في سراكا أما على درنا من كيسي على كوكيرا ناس مغو أنا جنو أني مغم لو تغناكو ala man kero groupe la fogata si kiyama luma alayhi salatu wassalam. Ama yakumba damna suratul jasiya we lomina adama dum mena nyongiro kimbiri kunka ka nyongiri donc senkuru lobe duguma ay fulu mako jasiya donc kiyama lona mɔgɔw bɛna kimbirisi o kimbiri kan i n'a fɔ i bɛ kɛ sujuru fila ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na walima i ɲɔngirinin bɛ sen nun fila bɛ duguma
senguru fila bɛ duguma Allahu taala ya bonya ɲafɛ ala b'o lon ko fɔla sura na o kama sura la ko suratul jasiya sura dabɔla Allahu subhanahu wa ta'ala an b'a daminɛ Allahu taala tɔgɔ bismillahi arrahmanir rahim Allahu taala min ye duniya nɛɛma tigi ye kiyama nɛɛma tigilo an bɛ Allahu taala tanu a ya nɛɛma nin na Allahu taala ko la ko hamim o tafsiri timina ko Allahu alam bi muradi ala be fen lo abe min laɲinina fi huruful muqata'a hurufun lula mun be suran dabola suran na Allahu taala be ayat jon la lornya ka abla am se ka tagasi cuguya mina ala Allahu taala nemala aya se bonya la maka adamaden dila aka ya dani ke ni semi aka sanwolon ladla aka dugukolo dani fembe sani duguche minal makhluqat ala ya dan fewna wal ajnas wal anwa uti siya kilunyi refenete nono ya kilunyi weta sura ala ka misi dan abe misi gbemambala fimambala wulemambala gongambala merebala aka yiru fene keti yiri be togo bisike sa ko lemuru weta sura lemuru nduti kirenye ambe adamaden do ye gbema ye do ye fimai amunu ye fimai ni fana ana caya ni an si fene te kili ni ga mogodo na to ko karsa fle ya fin ala yɛrɛ kumakan tɛ kelen i bɛ mɔgɔ dɔ kumakan mɛn a ko a bɔlen bɛ karisa kan fɛ nin tɛ karisa kan ye muso kelen den cɛ kelen den aw kumakan tɛ kelen ye hali adamaden yɛrɛ yɛlɛ ko kan a ma kuma i b'a la yɛlɛ kan na ko karisa yɛlɛ kan lo ye nin Allahu akbar donc ala ka nin min kɛ nin caman ba nin ko kabako bɛ na adamaden hakilimaw ye ala ka suran dabɔ n'olu ye a ko tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim kitabu jigina ka bɔ Allahu taala fɛ Allahu taala min al aziz masa giriman lo al hakim kiti masalo n'a ka kiti bila yɔrɔ min na a bilara yen lo adamaden lo bɛ fili ala tɛ fili ka fɔ n ka nin kɛ tan a ma ɲɛ an bɛna ladɛnɛ o tɛ Allahu taala ya kiti la ka fɔ san o san an bɛna ɲɔgɔn ye ka fɔ loi ni changera article 10 a changera ka kɛ nin ye la ala ta tɛ changer la depuis a ka kitabu jigi korona jigi ni donc ka sariya minnu bilala o sariya kelenw lo bɛ yen depuis seli dabɔra seli fana ye lɔ 4 lansara ye lɔ 4 sagafo ye lɔ 4 fitiri 3 fajari ye 2 a ma changer fɔlɔ sun ye kalo kelen lo ye ramadan a kalo ma yɛlɛma heji ye heji kalo lo ye a ma yɛlɛma fɔlɔ wa a tɛna yɛlɛma fana donc Allahu taala ya sariyaw a b'a nɔ la a tɛ yɛlɛma nɔgɔya bɛ se ka don a la adamaden dɔw ye lahala dɔw kama n'o tɛ a sariya ma sariya Allah n'ala ka min bila yɔrɔ min na olu ye sariya ye a ko la إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وسان كونيالا كباكوبا سان دوغوكولو كونيالا adamadenw ye limana bɛ adamaden minnu na kuma an ka fɔ cogoya min na depuis ala ka san dilan farzi il basara qarratayn hal tara min futur ne k'i ɲɛ wuli ka san filɛ depuis a dilala donc yɔrɔ dɔ ma kari fɔlɔ yɔrɔ dɔ ma deli ka réparer donc kabako bɛ san koɲa la an bɛ dugukolo min kan nin dugukolo ni depuis Allahu taala ka dilan donc a b'a cogoya la a yɔrɔ dɔ ma réparer fɔlɔ kabako bɛ san dugukolo li qawmin yu'minun mu'minun ye وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون kabako bɛ an lu yɛrɛ dilan la an lu adamadenw yɛrɛ a ka an fa adama dilan ka bɔ bɔgɔ la ka hawaw dilan ka bɔ adam na ka tila ka an tɔw dilan ka bɔ olu mɔgɔ 2 la hawaw adam fa ta le fɛ ba ta le fɛ ala ka bɔgɔ lo dilan ka kɛ a ye
hawaw nale fay adama bati akadla ka bo adam lo ye hawaw fani abai kana anto udla donc ka bo donc ka funyonya la sisa ka adama denke nutfa ka ke ji doy ma alaka katla kana ke sugukure summa ka adama din la balu chugula fi dhulumati salas adama din be dibi saba kono dhulumatur rahim dinsu ube fem kono dembolo kono me dembe fem wero kono ka bla dinsu kono ba ma go tonso ba fu ma masama ka bla masama kono ko bla rahim kono ko bla kono bara kono otma ala abe adama din la balula fi dhulumati salas dibi sabala dibi saba kono ni bena bla dina adama din hakili be ke ko yinyalo abe munu kono abe domunu ko kono abe yeli kelo kono na nana dunya kono lomina abe kasi parce que fonyo ni mbajeni ale tumbe yorom na fonyo ni ti ale tun lamfianlo anana bla nyagwala doni fonyo ka din fi abe kasi anana dunya kura lo kono ora bla la dunya mi kono ka boni doni me don lo tunga dai katima nana min kono ni ngani ambe balo fana kono donc katla kataga satuguni katambla kaburu kono tuguni kaburu ka boni kono baraye ambora dunia mi kono fana ka boni kaburu e tuguni me kaburu be taga dogo ya modo ma katimi kono baraka ala kan kisoma rawda me riyadil janna abeke arjine nako furi modowe aw hufratun min hufarin nar wala ma bake jingaye kabo janama dinga kolona bun makaba ko be adama din red dan cugula kana amfle huwa alladhi anshakum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilla ma tashkurun alaluka awdla wa ja'ala lakum as-sam'a katuru do awla be menike me den sorolona den turu fara be na dina ma temmenike la na lona den be sorolona den temmenike la abe soro lumina nyati yeli kela arabo be bla adama dina dunya kono wal afaida hakili de mena lumina hakili tate fuilo hakili be buyana dondoni ina fo adama di rebe buyana chugomina negi den saji fla saji sabanya ni ka ko betala abija kana ki sama munula aba fina go bonbon a hakili danlu ale hamie bonbon ni bisikilo donc ni ka santa ñininga ko gi sama muna ata fina ko bonbon donc ala loy masam ga adama dindla ala amboni kene kan bala kan dila ali bikataga donc kaba ko be adama dindla la Allah taala bolo wa ma yabus min daba famun be ala ka mun la boka bo daba wala mun te kumana be kan sinan ma fam dow ye sin nani dow sin reka chakatimi do be tugmala sin flalo ga kono dow be pana dow be fufula aya kun bela jere kabakuyi li qaumin yu'minun ma be moye mo mun be tagasla wala Allah ta'ala ba fala inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulul albab kabako be sam kunyala ani tebe fonyon ko min kene dube gbe sube taga ame yorom da su taga lami dibi taga lami don za dibi bena do tere yele bana bena taga la ayatin li qaumin yatafakkarun donc kabako bala mogoye mogombe miri واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق سوني تيري بفهم كي نيوكون كوني كبا كوبالا أنا ألا كفهم جيكي كبو سانفي غاري جيغلا الله تعالى لنيني جيلوي أكا جيلو جيكي كبو سانفي لأنه سبب لرزق جيلوي سببوي أمي غاري جيغو سرولا amega malo mun domun asenela lo ni jite atesene amega nyonyo domun asenela lo donc sanji lo ye garjege sababu ye adama dinya garjege premier ye aya domun lo ye aya kafu na ya kakao
donc ni ka ye a b'an bolo sanji lo nana ale bɛ ji min jiginna ka bɔ sanfɛ a bɛ fɛn min jiginna ka bɔ sanfɛ mina rizik ka bɔ garijɛgɛw la la ayatin فأحيا به الأرض بعد موتها a bɛ dugukolo ɲɛnamaya ni sanji ni dugukolo ya saya kɔfɛ a jani kɔfɛ a bɛ tila ka dugukolo magaya n'a ye وتصريف الرياح ani fɔɲɔ bɛ ci min kɛla ni fɔɲɔ bɛ ci tuma dɔw la ka bɔ kɔrɔn fɛ ka taa terebi fɛ tuma dɔw la a bɛ bɔ terebi fɛ ka taa kɔrɔn fɛ a bɛ bɔ à droite ka taa gauche a bɛ bɔ à gauche ka taa numanbolo fɛ fɔɲɔ dɔw bɛ yen olu ye rihal hakim hɛrɛ t'olu la olu ye fɔɲɔ to gerenw ye fɔɲɔ bana b'a la n'o fɔɲɔw nana adamadenw bɛ bana donc fɔɲɔ dɔw bɛ yiribulu ja yɛrɛ donc hɛrɛ t'o fɔɲɔw la fɔɲɔ dɔw bɛ yen lawaqi wa arsalna riyah lawaqi o bɛ yiriw gosi olu b'a to yiri bɛ den n'o fɔɲɔw donna yiri bolo la a bɛ k'i n'a fɔ cɛ sera muso ma la yiri bɛ feere ka yiri di a bɛ f'olu ma ko lawaqi donc yiri fɔɲɔ minnu bɛ yiri bɛ kɔnɔ ta ni fɔɲɔ minnu ye ni fɔɲɔw bɛɛ lajɛlen bɛ Alahu Taala bolo fɔɲɔ an kɔni ɲa mɛn fɔɲɔ bɛ ka ci mais fɔɲɔ jumɛn ye fɔɲɔ jumɛn lo ye Alahu Taala lo b'a lɔn donc an kɔni ma fɔɲɔ woloma lɔn ka bɔ fɔɲɔ la mais Alahu Taala fɛ fɔɲɔw tɛ kelen ye dɔw ye hɛrɛ fɔɲɔw ye dɔw ye hɛrɛ tana fɔɲɔw ye fɔɲɔ dɔw bɛ busra bayna yadayi rahma o ye nisɔndiya lo ye Ala ya nɛɛma ɲɛfɛ ni k'o fɔɲɔ natɔ ye o bɛ sanji lo signalé la ka fɔ sanji bɛ ka na i b'a ye nɛnɛ bɛ kɛ sanji fɔɲɔ nin bɛ suma aw yɛrɛ k'i b'a fɔ san nana yɔrɔ dɔ la parce que fɔɲɔ ni suman lo a bɔra ji bɛ yɔrɔ min na a bɔra ji lo la ka na daa fɔ ma ko busra bayna yaday rahma a bɛ adamadenw nisɔndiya Alahu Taala ya nɛɛma k'a yira la ko sanji bɛ nana walima sanji nana fɔɲɔ nin kɔni bɔra yɔrɔ min na a bɔra ji lo la ka na آيات لقوم يعقلون nin bɛɛ lajɛlen ye kabako ye adamaden ye mais hakili bɛ mɔgɔ minnu na ni hakili tɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ adamaden kan ye ten a t'a jate a bɛ kɛ i n'a fɔ kɛbaga tɛ nin na k'o bɛ kɛla a yɛrɛ ma foyi tɛ k'a yɛrɛ ma تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق Muhammadu alayhi salatu wasalam ni Ala ya daluya dɔw ye aya an b'a tafsiranya jura kan na ko kabananko mais aya dalala daluya lo prévu lo k'a yira u la ka fɔ Ala bɛ se k'i ka Ala lɔn ni mun ye bima arafta Allah Ala bɛ lɔn ni mun ye bi ayati n'a y'a kabananko ye a ka san da cogo di a ka dugu da cogo di a bɛ ko minnu kɛla ni Alahu Taala bɛ lɔn n'olu ye o tuma aya an b'a fɔ jurakan na ko kabananko mais dalala donc signe lo k'a yira ko Alahu Taala bɛ se donc o le ye aya tafsiru ye k'a yira adamadenw na ka fɔ tiɲɛ na Ala bɛ tiɲɛ na Ala bɛ se tiɲɛ na Ala ka bon. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون Muhammad alayhi salatu wasalam iya mɔgɔw maga kafiru n'o ma se ka limana Ala kuma kama o ma se ka limana Ala ma Ala ya kabanako ninnu baarakɛ ninnu ma se ka limanaya d'u ma u bɛna limanaya mulo ma mulo bɛna yira u la tugun n'a bɛna u convaincre ويل لكل أفاك أثيم ko bɔnɛ ni jangata u bɛ faniya tigɛla kelen kelen bɛ ye minnu bɛ faniya tigɛla afakin faniya tigɛlaw athim jurumuntɔw يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها u bɛ Alahu Taala ya kumakan mɛn kuranɛ bɛ kalan u ɲɛna Ala kumakan bɛ f'u ɲɛna mais u bɛ tila ka taga k'i kɔ don i n'a fɔ u ma foyi mɛn فبشره بعذاب أليم o tuma Muhammad a f'u ɲɛna ka fɔ jangata b'u ɲɛ Alahu Taala fɛ kiyamalo na jangata min ni a bɛ mɔgɔ dimi
وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا ne Allahu Taala ya Qur'ana kumakan dɔ fɔlu ɲɛna u ka Qur'ana kumakan dɔ mɛn u bɛ yɛlɛbɔ o la u bɛ yɛlɛbɔ o la k'o lagosi o ye kafiru ya tagamasiyɛn dɔ ye أولئك لهم عذاب مهين ko mɔgɔ minnu filɛ ye jankatabu ye jankata min ka jugu fi muqabalati ma istahana bil Qur'an u ka dɔgɔyama min kɛ Qur'ana la gosi min kɛ donc o kɔma segin o kuma falen donc jankatabu ye o place la k'u jankata min bɛ mɔgɔ dɔgɔya i n'a fɔ ka Qur'ana dɔgɔya cogoya min na من ورائهم جهنم nin bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ jahanamalo b'u kɔfɛ kiyamalu ma u bɛ tɔgɔmala ka taa jahanamalu ma ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا u ka baara minnu kɛ a tɛ foyi ɲɛ u ma kiyamalu na ma kasabu u y'a denw u y'a nafolo la tanfa'uhum amwaluhum wala auladuhum u y'a nafolo tɛna foyi ɲɛ u ma kiyamalu na u y'a denw tɛna foyi ɲɛ u ma wala ma taqadu ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء u ka fɛn minnu yɛrɛ fɛnɛ kɛ Ala ye n'u bɛ fɛn minnu bato n'u y'a jow ye olu fɛnɛ tɛna foyi ɲɛ u ma kiyamalu na ولهم عذاب عظيم jankatabu ye kiyamalu na jankata min n'a ka bon kosɛbɛ هذا هدى Qur'ana min filɛ nin kandaya lo والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم mɔgɔ minnu kafirala Allahu Taala ma jankatabu ye jankata min n'a ka jugu kosɛbɛ donc a bɛ mɔgɔ dimi الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره Ala b'an hakili jiginna a ya nɛɛmaw la a b'a fɔ la Ala lo ye masa ye n'an ma lɔ masa min sakhara lakumul fulk albahara litajriya elfulk Ala lo ka baji karaba an ye k'a to kulun bɛ se ka boli ji kan na Ala ma baji karaba an ye kulun tɛ se ka bila a kan mais Ala lo k'a to a ka ba karaba adamaden ye an bɛ kulun bila a kan ka kulun boli ka an mako ɲana ye bi amri a bɛ boli na Allahu Taala ya ɲamarulu ye ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون a ka kulu baji karaba ye ka kulun bila a kan mun kama an ma ɲa garijɛgɛw ɲini kulu nin na walitabtaku min fadli an ma ɲa donu da kɔnɔ ka bɔ dugu la ka taa dugu la ka bɔ jamana la ka taa jamana la kulun dɔw bɛ yen u bɛ mɔgɔw tigɛla k'u bila ba kɔlɔ ka bɔ ba ɲani ka taa ba ɲa dɔɔni ka pɔn ten yen donc kurun dɔ bɛ kɛla pɔn ye ka mɔgɔw latimi kurun wɛrɛw bɛ yen donc olu bɛ jɛgɛ lo ɲinina ka taa jɛgɛ minɛ ji kɔnɔ ka balo u ya ɲɛnamaya ka dɔ feere mɔgɔw ma ka dɔ dun olu ya foro lo ye donc baji nin ye an bɛ taa malo ni fɛnw sɛnɛ Kongo kɔnɔ cogo min olu fana ya foro lo ye kɔgɔji ni bajiw ye nin bɛ Allahu Taala ya nɛɛma lo ye adamadenw kan wala allakum tashkurun Ala ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ mun kama jasa adamaden an bɛna Allahu Taala barika la an bɛ nafa nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'an ka nafa nin sɔrɔ a kan ka mun yira an na alhamdulillah an kan ka Allahu Taala tanu ni ka nɛɛma sɔrɔ yajibu alayka shukru lil mun'im min ka nɛɛma d'i ma o barikala bɛ kɛ wajibi ye ele mɔgɔ ma nɛɛma min kɛrɛlen mɔgɔ caman bɛ yen donc nɛɛma ɲɔgɔn ma k'olu ye sakhara lakum وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه Ala ka fɛn karabaw ye fɛn bɛ sana ma fi samawat wa ma fi al-ard ma ni yɛrɛ kɔrɔ ko jami'a ma fɛn bɛɛ lajɛlen karabaw ye a tilara ka fɔ tuguni ko jami'an min Ala ka fɛn bɛɛ lajɛlen karaba ye ka bɔ sa minal kawakib
kabol lolola wal jibal ani kulu ame kulu sena ka korofon bo sanu be kulu koro a gravier bala fen ame kulu cila donc ka kam makoy Allah taala karaballo wal afaq kerew fen be dugu kolo ko ala ka bela jenin karaba adamadin inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun kaba ko ben adamadin ye mogo ye mogo munun be tagasi قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله محمد afo muminu nyana ku yafa mogo munu mala kiyama la mogo munu malo ko kiyama be yakfuruna lilladhina la yarjuna ayama Allah afo mogo mun ta baja mogo munu ma jadigo kiyama be نتيرون إكرا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قل للذين آمنوا نعم أفهم مغنينا مغمون لمدر محمد ليكفروا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ويفهم مغمون ملا على يلون ليجزي قوما بما كانوا يكسبون كما على بتا مغو صرفنا كياملونا ودم منكلا قوما هنا إما مؤمنون يبان كافروا يا كوكينو كنا وكنو جاتي جاسا على بتا يفا على بتا مؤمنون سرا كافروا ميلا بوم كيلولا وتمو لا غيسي منكلا ويو يكوتوي ala be taga saraduma hada huwa wa tafsir do abise ganya fene qauman huna abege kafirun nuyi mun kama ala be ta kafirun nugo sara uya yele bona uga slama toro minke ka yele bula kula gwisi donc ala be tu sara uya yele bonan man amila salihan falinafsi ne mogom kan nyumanke iba kele yereloyi ومن أساء فعليها نمغم جوجو يلا فنا كيا بارك كجو كيبا كلي يرلولا ثم إلى ربكم ترجعون وبلا جين كوفي أو بنا سيركو كتاغا أو تيجي على لوما ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة tiɲɛ yɛrɛ la ne ala n ka dili kɛ banisiralakaw ma an ka kitabu d'u ma tawurata dir'u ma wal hukma kitiw b'a la ka sariyaw walawala ka nabiw b'u la warazaqnahum min at-tayyibat n tilara k'u garijɛgɛ fɛn senimaw na وفضلناهم على العالمين n k'u fisaya ka tɛmɛ mɔgɔw kan u ya wagati la n k'u fisaya n'u ya wagati mɔgɔw bɛɛ lajɛlen وآتيناهم بينات من الأمر nga dalu bangenu du ma barahin adalak akatia nga dalu yauduma dalu ya munni sigatala awala wala lo agenu longo dalu yauduma ni kitabu ni chideunye فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكون سوسو فلون كفر كتاب دين كفر وما تشيدو نان كفر وما وصور الله كنيون سوسو نيون سوسو نفنا صور الله من في بغيا دغويا نيانغويا وننا نيون كلا بلاسو نوفه كنيون كلا نيامويا نوفه parce que nin tege nyamoy ni meke nyamoy kala kira muhammad alayhi salatu wasalam bagiyan hasadan min indi anfusihim hasidiya kama kafo arabu kafo make yahudiya akala arabu yi amake jifu yi minge uga ala kira kelolo kama alayhi salatu wasalam atungan ka bulula man ka barabula
إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ودما محمد عليه الصلاة والسلام إتي على أبنا كيتي تيغوني نيغون تي كياما لونا وبين نيغون سوسولا فيمنا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. وتمنو كوفي محمد ne ala ke bla sharia dolu kan konya na dine la donc ka ciden ci ma no jibril ka sharia u dima wadma wa arab yi kodo flanka fola fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. wadma nga min jigi ma ka sharia mi dima be tugu qur'ana ko ikana tugu mogo ko mogo yandi dingo ko mogo munu taba hawa alladhina la ya'lamun mogo mun mafuylo kana tugulu ko nga qur'ana mi dima amru mun bala keta nahay mun bala kana nke dongi betugo ko kana tugu adama densiya ni jeyanta ko sur mogo mun la ya'lamun utefuylo innahum lan yughnu 'anka min allahi shay'a. ni tugunu ko na ala ko kabi mina utisi ka foyi nyaima wa inna adh-dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd. tonole kelaw loye nyogonya kotuwi mogo sima yere tonyo kati mogo ka mogo mga ala bato tuyi kata fenwere bato otuma mushiriku mogo mu yere tonyola o loye nyogonya kotuwi. wallahu waliyul muttaqin. ala ya muslim ala nyasrenya baga mumin ele ya waluye ala taala le walu iya kunya be mo mbolo odma kafir nunu uye kutuyi lan yugni anka min allahi shay'a utsiga foyi nyaima donc mo mun te islam mo foyi kafir wolo no ya waluye wallahu waliyul muttaqin ala nyasrenya baga ya waluye ala taala hada هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. قرآن من فلان هذا قرآن بصائر للناس يلي لو أدم دي نيادم لو بصيرة وبصائر جمع بصيرة donc abe adama de la kunu ka bo sinogola abe adama de bo lon bariala kata lonina be adama dimbo hakilin tanyala kata hakilimaya la qur'ana ni loye adama dumye wa huda kanayalo wa rahama nemalo li qaumin yuqinun mogoyi dingena be mogomna ni limaniya buyana abike dingena yai sigiyati ftuguni lana ya sindana woloye dingena yai qur'ana be kanaye mogoyi hinaye mogoyi mogo mina lan lu qur'ana la donc 100% mais ni sigi la qur'ana la donc qur'ana tiziki nafa am hasiba alladhina yatarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. la alaku yala am hasiba alladhina yatarahu sayya mogo mun ka baara jugu fara fara ɲɔgɔn kan a b'olu kɔnɔ an najala hum ko ala b'olu kɛ o kalladhina amanu i n'a fɔ mɔgɔ minnu limaniya la ka baara ɲumanw kɛ olu ya ɲɛnamaya n'olu ya ɲɛnamaya kɛ kelen ye walima saya kɔfɛ o ye kɛ kelen ye la o tɛ se ka kɛ fɛn cɛ ka jugu u bɛ kiti bilala yɔrɔ min na ne ala ka mɔgɔ min ka baara ɲuman kɛ mɔgɔ minnu ka baara jugu kɛ ne ala k'olu kɛ kelen ye ɲɛnamaya nin kɔnɔ yan ka tila k'u kɛ kelen ye lahara nɔ o ye kiti cɛjugu lo ye ala taala ya kiti tɛ nin b'a yira na k'a fɔ baara jugu a bɛ ɲɛnamaya yɛrɛ gɛlɛya adamaden ma mɔgɔ min limana ka baara ɲuman kɛ a ya ɲɛnamaya ne baara jugu kɛlɛ i ma limanaya aw ya ɲɛnamaya tɛna kɛ kelen ye hali n'aw bɛ société kelen na patron kelen fɛ salaire kelen baara jugu kɛla a bɛ juru ta i fɛ k'a sɔrɔ kalo kilo 15 ma se fɔlɔ
aw ya ɲɛnamaya tɛ kelen hali ni wari b'a bolo hakili sigi a t'a sɔrɔ a y'a wari bɛ kɛ i n'a fɔ tasuma b'a jeni na lon bɛ ko dɔ b'a kɔ parce que baara jugu ye kɛlɛtigɛ lo ye Ala Taala la donc ni Ala bɛ kɛlɛ la donc i tɛ se ka lafiya i kana bila i kunna k'i to kojugu kɛ la ka fɔ ele ya ɲɛnamaya bɛ se ka kɛ mɔgɔ min sera Ala bato la su fɛ ka seli ele sira hôtel la ni dɔ denmuso ni dɔ muso ye sɔgɔma aw bɛ kɛ kelen ye a tɛ se ka kɛ a y'a baara tɛ kelen aw siyɔrɔ tɛ kelen donc aw ya ɲɛnamaya tɛ se ka kɛ kelen ye nin bɛ hamina ka taa ya nasɔngɔ da ya denbaya ma e ka jeli don hôtel la su fɛ i ka jeli di muso ma o bɛ nin ya semaine kelen nasɔngɔ bɔ donc aw ya ɲɛnamaya tɛna kɛ kelen ye ɲɛnamaya banni kɔfɛ fana aw sanni saya tɛna ta ka kɛ kelen ye aw cogoya tɛna ta kɛ kelen ye o tuma Ala k'an bila an ye baara ɲumanw kɛ an ye baara ɲuman ɲɛɲini walladina jahadu fina lanahdiyanahum sublana ni k'i cɛsiri ni Ala Taala ya ko la n bɛna sira yira i la wa inna Allaha lama al muhsinin Ala faranin bɛ ɲumankɛbagaw kan Ala k'an kɛ ɲumankɛbagaw ye وخلق الله السماوات والأرض بالحق Ala ka sani dugu dilan ni terenbaganciya lo ye a ka da bil adli ni tiɲɛ ye donc terenbaganciya la ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ka kɛ ka adamaden kelen kelen ni kelen kelen bɛ ta ka sara fɛn na e ka min baara wahum la yuzlamun Ala tɛna mɔgɔ tɔɲɔ kiyama lona أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ko yala aw ka mɔgɔ ye wa mɔgɔ min a ya Ala kɛra a ni ye c'est-à-dire ale tɛ ko ɲuman lɔn fo min diyara a yɛrɛ ye a tɛ kojugu lɔn fo ni min goyala ale yɛrɛ ye ale ya Ala ye a yɛrɛ ni lo ye o kɛra min kɛ adallahu Allahu ala ilm lɔnni seni kɔfɛ a ma ni lɔnni funi kuma fɔra a ɲɛna daliluya yirala la ko Ala ko ten a tɛ sɔn parce que a t'a convaincu parce que a t'a ye tiɲɛ ye adallahu Allah ala ilm a seko tɛ ale tuguna ni kɔ min kɛ ni donc Ala fana ka tiɲɛ tunu ale ma ni ka tiɲɛ f'a ɲɛna cogo cogo a bɛ duti la mais ale kɔni bɛ mɛn lo la ten donc mais ni dusukun ka ɲi ni tiɲɛ fɔra ɲɛna dɔrɔn dusukun bɛ tiɲɛ min na mais ni mɔgɔ tuguna ni kɔ donc a bɛ to ni kɔ ka to ni kɔ Ala b'a la fili ka tiɲɛ tunu a ma Ala kana an to a ni kɔ وختم على سمعه وقلبه Ala b'a toro datugu ni kuma na a toro b'i ma kumakan na mais kuma tɛ don a tɛ wuli ni kuma nin ye ka bɔ i kɔrɔ donc toro ni a bɛ kɛ i n'a fɔ a ma foyi mɛn wa qalbi dusukun fana bɛ kɛ i n'a fɔ e ka filen biri ka tasa da biri ka ji bɔ a kan a bɛ don a kɔnɔ wa donc ni Ala ka mɔgɔ dusukun datugu a bɛ kɛ ten Ala kolo la وجعل على بصره غشاوة donc a ka fɛn fɛnɛ kɛ ka ɲa datugu gishawa ɲa fɛnɛ kan donc o tɛ yeli kɛla ɲa de min b'an na n'a bɛ yeli kɛla Ala kan tɛ nin ma sɔn fa innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur ɲa den tɛ fiyɛ na dusukun lo bɛ fiyɛ ni mɔgɔ ɲa fiyɛ na a tɛ foyi tiɲɛ ya Ala ko la mais ni dusukun fiyɛ na o le ye sharul ama amal qalb fiyɛ na juguma ye mun ye ka dusukun fiyɛ Ala kana dusukun fiyɛ فمن يهديه من بعد الله Ala kɛni ka adamaden toro guri ka ɲa datugu jɔn lo bɛ se k'o tigi bila sira kan Ala Taala kɔfɛ أفلا تذكرون yala aw tɛ tagasi wa وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا kafiru nugu ko an ya ɲɛnamaya ni ko foyi tɛ dɛ nahya wa namut an bɛ balo an bɛ sa
balo inyai saya inyai me وما يهلكنا إلا الدهر ko wakati lo be an fagala doron sube ko dugu begbe sube ko dugu begbe an be koro an be sa no te ala te mo balola ala te mo fagala foyi te an be salan yɛrɛ malo parce que wakati lo be an fagala وما لهم بذلك من علم dalu foyi t'u bolo o koɲa la ka bɔ lɔɔni na lɔɔni foyi te إن هم إلا يظنون u b'a imaginer la u b'a penser la u yɛrɛ ye ko a bɛ tolo mais fani ɲaman bonna ye fani ɲaman kɔrɔna ye foyi tɛ se ka k'a yɛrɛ ma adamaden muso bɛ kɔnɔ ta a yɛrɛ ma ye ten ka den sɔrɔ ye ten i mana mɛn daharo minɛ halaki k'i bɔra duniya kɔnɔ yan lo ni kɛmɛ 10 lo b'i faga la mi k'i sera duniya kɔnɔ yan lo e tun b'i ba kɔnɔ fitini jɔn lo tun b'i bonya n'a ye i bɛ t'i ya sɛnɛ kɛ kungo kɔnɔ ka t'i ya kaba lan k'a bila dugu kɔrɔ k'i bɛna la ka sinɔgɔ bon kɔnɔ lo jɔn lo b'a fɛlɛ n'a o yɔrɔ la yen donc i ɲɛ bɛ yiri minnu na kungo kɔnɔ maa tasqutu min waraqatin wala habbatin ila ya'lamuha fɛn dɔ de bɛ dugukolo kɔnɔ furabulu yɛrɛ jalan tɛ bɔ yirisun sanfɛ ka bi fo Alahu taala ye bɔ a kalama sani furabulu bɛ jango furabulu fitinin tolo kana bonya yirisun sanfɛ jɔn lo tun b'a bonya na Alahu taala donc foyi tɛ k'a yɛrɛ ma fo Alahu taala daharu tɛ se ka mɔgɔ faga n'o ye wagati ye وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا كافرين هنو manamna ne Alahu taala kuma kan karnaw ɲana dalu bangenu dalu foyi t'u bolo u b'a fɔ o tuma ne a y'a sɔrɔ tiɲalo ko n'an sara an bɛna wuli a ye nana an fa kɔrɔw ye o tu bɛ abayina n'a sɔrɔ tiɲalo b'a la hakan ko an bɛna ala lo b'an fagala k'an lawuli o tuma an fa kɔrɔ minnu bɛ kiyama a y'olu lakunu ka na قل الله يحييكم ثم يميتكم a f'u ɲɛna ala b'aw faga i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogoya min na o kɔfɛ ala bɛna aw ɲɛnamaya i n'a fɔ aw tun tɛ yen cogo min na a k'aw bila yen cogoya min na ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه o kɔfɛ a bɛna aw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kiyamalo na sigiya t'a la fiyewu ولكن أكثر الناس لا يعلمون mais adamaden caman b'a lɔ bɛ o ma la la a ko la ya'lamun o ma lɔn a bɛ fɔlu ɲɛna mais u ma la la ala k'a fɔ ko la ya'lamun u t'a lɔn ولله ملك السماوات والأرض san masaya ye Alahu taala ta ye dugukolo masaya ye Alahu taala ye ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون lo min na kiyama bɛna lɔ tiɲɛlikɛlaw bɛna bɔnɔ o lo na وترى كل أمة جاثية i bɛna mantonw kelen kelen bɛɛ bɛɛ lajɛlen kimiri sini lo كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون o lo na bɛɛ lajɛlen bɛna wele ka tigi ya kitabu ma o lo na bɛɛ lajɛlen bɛna taa sara ya baara kɛ na dɔ kitabu ya k'i ya kitabu dɔw ko kitabu min jiginna i ya mantonw ya kitabu yahudiyaw ya kitabu taurat nazaraw ya kitabu injil islamaw ya kitabu quran dɔw ka tafsiri ten mais tafsiri wɛrɛ bɛ yen kitabu min n'a bɛ di adamadenw ma kiyamalo na adamadenw ya baara kitabu i n'a fɔ ala ko suratu ye wa udi alkitab suratu zumur labana zumar wa udi alkitabu wa ji'a bin nabiyina wa shuhada وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون kitabu ben Allah olona donc
nabena cidew waji abin nabiyin nabu bena washuhada ani shahidi furu wa qudiya bainahum bil haqq kitibe tugulun nyoje wa hum la yuzlamun thumma ufiyat kullu nafs ma amilat wa huwa alam bima yafalun. Donc ko fendi to bena sara uya barawla ala lo balo adama don ka baramge al yawma tuzawna ma kuntum ta'malun bilun abna sarafena out min barakal ubayra kafo kullu umma tud'a ila kitabi adama din kilin kilin be wele ka day yak kitabu ma ya bara kitabu iga bara nyuma minke ani ga bara jugu minke. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وبايرنا كفو بارك كتابولو هذا كتابنا na ala ya kitabu fulani melekao blara kamin sebe auko yantiku alaykum bil haqq abe kumana ni au ka tinyalo istahadara jami'a amalikum au ya bara bela jeni farala nyonga inafo wa udi al kitabu fatara al mujrimina mushfikina mima fi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كياملونا ألبنا نني أدم دوم يا كتابي مجرمين مغوب بلو يا كتابوني بتلاك يا ويلتنا أنت مكوسا أم بنلا ما لهذا الكتاب ني كتاب سوج ميتي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أتى بري باتوي أتى فتنين توي أكابة سبة نرى تونغا جدي كومبة تونغا لولان نرى كجدي نفتنيني إبايي أبل جني فران لنيونغا دون أولونا وكتابو آدم أدم بفوق إكرا كتابك مغورتلي لا كتابك غير باكلا كافا بنفسك اليوم علي حسيبا إيرن نيلو donc yi resiri bilonna mawlo alaka nya kitabu alaka fenyman bla nya kitabu kono donc kitabu ni amega ko mun ko lo be ka sebe sono fenwerete ni ga nyuma gelin sebe alaba sebe yita ni ga juguma gelin sebe abe sebe ye juguma kili ni kelen gelin tagala ci ani tantan e wot may kana mo wara jalaki bi yerlo jalaki inna kunna نستنسخ ما كنتم تعملون. نبغى يرنا كفوك كتابو منكولو أنا بارا كتابو ألاكو إنا كنا أنتم كلا نستنسخ ما كنتم تعملون أنت مفين غاردلا نفو أرشيف بيرو كونو ni tagara ko munu gala depuis indépendance taluna peta soro donc ministère la a sebenin blanin bi. Donc mogo do ko kalan lo ke ibeta ministère bela mogo mbe archive kuna ni mako be papier de la 1960 à 1958 donc weta archive bo ko papier bo kayira ay folo mako stinsak abe bara min kala ne fere bel adama den kilin be ya bara archive abena Allah taala bulu antba garder la wolona kiyama abela bo Allahu akbar laka alahinana فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. ولونا سا مغمون لمنا يغبان سانتي وعملوا الصالحات كما مغبا كو ببد سكون لوبلو الإيمان وبد سكون لولا نوغي نغامون لو ليمانياي اعتقاد في القلب أبستري دسكون لولا والعمل بالجوار فرقلوا بباركة والقول باللسان نمبا فو والقول بالجوار فرقلوا بباركة يزيد بالطاعة أبي بنيانا على بطوي وينقص بالمعصية على سوسو باللمانيا فقط لمانيا على بطو لبا بالو donc ala soso aba dum ka dum
fo ka taa limanaya ban adamaden dusukun na o tuma ni adamaden limaniyara labuda min al amal bil jawari fo farikolo b'a baara kɛ ni farikolo ma limaniya ba n'a ma limaniya accompagner donc limaniya gansan tɛ mako ɲɛ la fo farikolo ye baara kɛ ima ye wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat fo mɔgɔ minnu limaniyara ka baara ɲuman kɛ ni limaniya fɔra tuma baara ɲuman bɛ tugu a la donc ala ko la yan fa amma alladhina amanu wa amilu salihat mɔgɔ minnu limaniyara limaniya kɔfɛ ka baara ɲuman kɛ fa yudkiluhum rabbuhum fi rahmati ala bɛna olu don a ya hinɛ kɔnɔ k'u don a ya arijinɛ kɔnɔ ala ma limaniyara ka ɲa baaraw cɛ ɲa ذلك هو الفوز المبين ni donna ala ya nɛɛma kɔnɔ k'i don arijinɛ kɔnɔ olu ye jigimafa sen danna ye وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم mais mɔgɔ minnu kafiriya la o est-ce que ne alaw taala ya kɔrɔna aya tun tɛ kalanna aw ɲɛna wa فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين aw k'aw yɛrɛ bonya aw tun ye mɔgɔ jurumuntɔw ye o la suratu zumar kalo labana alaw taala b'a fɔ la وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم الرسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين donc jahanama denw bɛ gɛngɛn ka taa jahanama la zumar jamagulu u bɛna lɔ jahanama da la mɛlɛkɛ b'a fɔ ma alam yatikum rusulu minkum min rabbikum yala ciden mana alu ma yatluna alaykum ayati rabbikum a bɛ ala ya kumaw kalan n'aw ye wa وينذرونكم لقاء يومكم هذا وبلوني كاونا على من نيو كيما بينكم مو فاو نانا وبا فوكو تيانا ونانا avertissement dira ma mais ko ala ya latiolo kona anga haqqatu kalimatul adab ala ko mingel la amla anna jahannama minka wa mimman tabaka minhum ajma'in iblisa bini do jahannama kono ani jo na ayala jomun tugunu ko mena obedo janama kono donc ko malo tiatiara uluka ala go dalu tawbulu ubetala kuila udikul abwabu jahan ay do janama kono khalidina fiha aw ba kono boli tala fabisa maswa al mutakabbirin adama din yira la balla banyero cejugela donc yira la bunya lu bena ni ala sosoye na adama din bunya na alama parce que ni ala ko ka kɛ ni ma so ka kɛ i k'i yɛrɛ bonyalo ala ko iblisa ye sujudu bɛ adama ye a ma sɔn a banna a ko ana khairu min ala ne ka bisa ni adama ye ne bɛ sujudu bɛ cogo ye kalakitani min na i ka ne dilan ka bɔ tasuma la wa kalakitahu min tin i ka ne dilan ka bɔ bɔgɔ la donc ne tɛ se ka sujudu bɛ adama ye wala ni adamaden ka ye k'ale ka bon ale bɛ taa ale bɛ se ka taa misiri la ka taa lɔ ni mɔgɔw ye safa la fo ale bɛ seliji ta lon bɛɛ lajɛlen na donc vraiment ale ka bon ma donc basa maswa el mutakabbirin ni bana alaw tala kuma kama ila ma kɛ jahanama ye ala kana ban alaw tala kuma kama fo adamaden b'a yɛrɛ majigi وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة تمنى من نافرونا كفو على يالله كان أرجنا نجانا نيالو ده والساعة لا ريب فيها دنيا بنا بان كتبنا كيما نو فرونا قلتم aw kafiru b'a fɔ ma nadiri ma saa
aw malon mun lo ye wakati ka fo diɲɛ bɛ ban o ye wakati jumɛn o ye mun lo ye إن نظن إلا ظنا kuma nin kɔni anw tɛ foyi jigila an b'a jigila lo mɛn an b'a mɛnna mɛ an ma lala وما نحن بمستيقنين an b'a dingɛ an kɔni b'a imaginer la est-ce que a bɛ se ka kɛ est-ce que a tɛ se ka kɛ mɛ an ma lala وبدا لهم سيئات ما عملوا ka baara jugu min kɛ kiyama lon na baara jugu taara yira u la وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون fɛn tagara b'u kan u taara bɔ fɛn kan u ka min yɛlɛ bɔna kɛ wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un donc fɛn bin'u kan u tun bɛ yɛlɛ bɔla fɛn min na u taara ye o ye tiɲɛ ye n'a fɔ Alahu taala ko cogo min na walaw anna lilladhina ما في السماوات والأرض ومثلهما لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وآية نقول قيامة لنا ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثلهما dugukolo kan fɛn bɛɛ lajɛlen ni k'o di kafiri kelen ma mɔgɔ min k'u yɛrɛ tɔɲɔ ka tila k'o ɲɔgɔn wɛrɛ fara o kan laftadaw bi u tun b'o di ala ma ko ala y'u to k'u yɛrɛ kumabɔ min su'il adabi yawmil qiyama ka bɔ kiyama lon jangata ma wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun u taara bɔ fɛn kan u hakili tun tɛ min na kiyama wa bada lahum sayyi'atu ma kasabu u ka kojugu minnu kɛ u taara bɔ kojugu nɔmasiri kan wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un u tun bɛ yɛlɛ bɔla fɛn min na donc o taara bi u kan o taara sɔrɔ tiɲɛ lo i n'a fɔ idha ra'uhum qalu inna ha'ula'i ladallun wa ma ursila alayhim hafizun falyawma alladhina amanu min al-kuffari yadhakun ala al-ara'iki yanzurun donc aya kelen ɲɔgɔn lo ye nugu bɛɛ lajɛlen ye mais Alahu taala deli ala k'an lakisi وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا a bɛ fɔ kafiru ɲɛna o lon na kiyama ko bi lon na nansakum an bɛ ɲinɛ aw kɔ an b'aw to i kɛrɛfɛ ka ɲinɛ aw kɔ i n'a fɔ alu ɲinɛna kiyama lon kɔ cogoya min na aw tun bɛ dumuni kɛla kama ta'kulu la an'am n'a fɔ bɛɛ kan bɛ dumuni kɛla cogo min na fɛn bɛɛ dagani lo misi b'a dabiri bin na ka k'a domu ye ka taga sagaw b'o dabiri bin na k'a domu ka taga adamaden dɔw bɛ dumuni kɛla ten lo u bɛ ala sɔsɔ a ka d'u ye cogoya min na o tɛ siran ala ɲɛ o tɛ malo mɔgɔ ma al-yawma nansaakum an bɛ ɲinɛ alu kɔ bi kama nasitum liqa'a yawmikum hada i b'a fɔ alu ɲinɛna kiyama lon kɔ cogoya min na ومأواكم النار وما لكم من ناصرين aw labanyɔrɔ o ye tasuma lo ye bon min b'aw ɲɛ kiyama o ye tasuma bon lo ye aw y'a fani don ta o ye tasuma fani lo ye aw y'a dumuni kɛta o ye tasuma dumuni lo ye wa ma lakum min nasirin mɔgɔ fɛnɛ tɛ yen min bɛ se k'aw dɛmɛ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا mun kama parce que aw ka ala ya kumakanw mina ka kɛ yɛlɛbɔna fɛn ye k'a lagosi i n'a fɔ foyi tɛ fɔlaw ɲɛna na ala bɛ kuma aw b'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɛ kuma n'a yɛrɛ jango Alahu taala a bɛ yɛlɛbɔ a la وغرتكم الحياة الدنيا duniya ɲɛnamaya k'aw nɛgɛ kɛnɛya ni min tun b'aw la aw tun bɛ dumuni fitinin minnu sɔrɔ la seni minnu tun b'aw ye o ka aw nɛgɛ فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون donc bilon na la yukrajuna minha aw tena bo janama kono donc wala hum yustatabun la yatlubu minhum al atab bal yu'azabuna bighayri hisab
ولا إتاب كما يدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب donc aw fene bilon na jalakili retaw ma ñiningal taala aw bena do janama kono doron foyti ñafoli taala ni ga mo jalaki iba faka iba ga ko dolo kay na sona jalakili ma ka feme ke atna bama abetu ka do janama la donc bi ghairi hisab inna fo mu'minun do bena do arjine kono cugu yamna uya foyte fle konte botuma jangata tuma be do arjine kono donc alu fene bena do janama kono konte bota la fuita la abe si janama la direct فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين تنو be Allah taala sangulum latigi tanu be Allah taala dugukolo tigi tanu be Allah taala fem bele jenin tigi walahul kibriya في السماوات والأرض bunyai Allah taala kilimpe tay sanfɛ bunyai Allah taala kilintay dugukolo kan وهو العزيز الحكيم mujahid ko masaya Allah tay sanfɛ ala tay masay dugukolo ka masawareti وروي وقد ورد في حديث صحيح يقول الله تعالى قال الله تعالى من حديث القدسي العدمة إذاري بنيا وين على تغفلوي والكبرياء يدا رداعي نيا لانغانا لوبوي فمن ندعني واحدة منهما نيكو دوس سما كابونا الله تعالى أسكنته النار موت تيجي سيجي جهنم كون كاس ندعني كاس سما كابونا الله تعالى كيموي ne ala tay feme ne fenen ko dobla yere kan donc ine ala jelala sege donc ne bi fili jahannama la mako tekila riwaya da ko de alkaitu fi jahannam wala ubali kumba tigi fili jahannama la mako tala mabeya askantu hunnara kumbo tigi sigi jahannama kono wa qawluhu ta'ala wa huwa al-azizu على الغالب مسجيما الحكيم كتي مسالو أيكم كونا وأفعالي أنا يا بارولا أنا يا تسرولا وتقدس لا إله إلا هو تغفويتي فعله تعالى donc Allah Ta'ala ale kilimpelo tigi allo masai donc ba yirana ka fo adama dum anya ala ya jongloyi hanya Allah Ta'ala batu insyaallah alaqab نقرأ أيضا تعالى نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كما سورة دمنا الله تعالى توي سورة الأحقاف الله تعالى توي دنيا نمتيجي أن كيام نمتيجي حميم على بفهم لو أبي من لجننا حا أميمنا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم كتاب جينا كبالو تعالى في العزيز مسجرما الحكيم كتي مسا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى na alama san la foi kama ani dugukolo ani fem be sanfɛ fu tiɲa ma dila turunke kama an ka dila ni tiɲa lo ye wa ajalun musamma ka taa wagati ma mudda muayyana madruba la tazid wala tankus nga sani dugukolo dila sani wagati dolu cɛ dati bala wagati bala dote fara wagati ka dote bala yawma natwi samakatay sijil kut wa dana alaina inna kunna fa'ilin lomna na alabena samini yawma natwi sama
me samini na fa me debe minna cogo mina ke tay sijil lil kutub ame golo ke ka kitabu min cogo mina ale bena samini te wadana alaina ko illa yurulu ala Allah taala kan inna kuna fa'ilin mena ke donc sambi sanu wakati dolo ce du golo numbe sanu wakati dolo ce yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard wasamawati matwiyatun bi yamini mena du golo ne fale du golo wala ka samini na fo debe minini ka lokini molo fe do du golo ni wakati dolo bala muayyana madruba والذين كفروا عما أنذروا معرضون بمغو منو كافريان لو نمبلا جين كوفه ala ya avertissement kan ala ka kuma min fo ubi koda law tajati قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات محمد أفو كافرون ينو سيما ما كافرون دانتي منو أفو ينو أروني أو نفهمون أو بفهمون باتولا أرأيتم ما تدعون من دون الله أو بجومون باتولا منتعلو تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض وكا مولود لا وكا دوكولو يرود ميلو نيانا ما تدعون من دون الله ماذا خلقوا من الأرض وكا مولود لا دوكولو لا كلوا أسيكو جولو كا كلود لا أولو كا جيود لا والما أولو كا يرو بلايوا أم لهم شرك في السماوات والما سنولون لا دنا وكا دوكا لا ala ka worod la ka kilindi la walima ala ka donc loru la lu ka flad la la woni rotala ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين وتما فونينا وينا ni kitabu doye min kona korona nye ni dalu yabu bolola ko ya jonunu donc o de ka fɛn dɔ dilan o ye nana o dalu ye walima lɔni nɔ dɔrɔn o ye nani lɔni kuma dɔ ye min bɛ dalu ye min tɛmɛna ka fɔ jo ninnu ka fɛn dɔ dilan. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة mɔgɔ jumɛn ló bɛ adal mɔgɔ min filinin bɛ min mani ka tɛmɛ mɔgɔ kan yadi'u min dunillahi a bɛ fɛn wɛrɛ wele fɛn min tɛ ala ye a bɛ wele kɛ fɛn wɛrɛ la man la yastajibu la a tɛ se k'ale lamina fo ka taa se kiyama lo ma a t'i mako ɲɛ fo kiyama lo mɔgɔ jumɛn filinin bɛ ka tɛmɛ o mɔgɔ kan وهم عن دعائهم غافلون min yɛrɛ ka bon n'o ye i bɛ ka fɛn min wele a yɛrɛ t'a dɔn k'i bɛ k'ale wele yɛrɛ i bɛ taa dɔn fara kunna ka tere ba kuma la farakuru yɛrɛ m'a dɔn kelen nana yɛrɛ jango i ka kuma min fɔ yɛrɛ i bɛ taga dɔn jida la sisan lajini da la ka tere ba kuma la ka tigi ya sagasogo bila ji la walima ya k'i ya fɛn bila jigi la lajini yɛrɛ t'a dɔn k'i nana yɛrɛ wahum an du'aihim ghafilun o ti ya weleli kalama e kelen do bɛ kana lɔ kuma ka kuma ye i n'a fɔ fatɔ bɛ taga lɔ ka kuma cogo min na a tɛ kuma na mɔgɔ fɛ e de fana bɛ taa lɔ jida la i n'a fɔ fatɔ ka kuma i yɛrɛ kelen bɛ kuma i kelen bɛ tila ka taa so kɔnɔ donc ji ma lɔ k'i nana la ma lɔ k'i nana وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين na adamadenw wulila kiyama lona fana jo ninnu bɛ k'u jugu ye o bɛ kɛ ɲɔgɔn jugu ye kanu lahum aada u bɛ k'u jugu ye wa kanu bi ibadatihim kafirun u k'u bato min kɛ u t'a kalama وإذا تتلى عليهم آياتنا
آياتنا بينات تونمنا نن على كما كان كلامو كما كان منو ولا لو نفر ندري فهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين مغمن كافر لو بفوق تياما كوني دبلوي بفوق تياما دلو غين وكونو كوني دبلوي أم يقولون افتراه والما تمدوا لا بل يقولون افتراه كو محمد لو بكورونا دلالا على كانتي قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا أفونينا نيجا كورونا محمد نيجا كورونا دلان ريكا فنيالا على لا دونك فلا تملكون لي من الله شيئا أو تزيغاني بو الله تعالى بولوني على كوكا بني جانغاتا هو أعلم بما تفيدون فيه على لوبالو أو بالا كامين فو أو بالا كامين فو نيكنيالو نفانيالو الله تعالى باكالما كفى به شهيدا بيني وبينكم على وصلا شيرلا ننالوجه وهو الغفور الرحيم عليه فبغبي عليه هنا بغبي قل ما كنت بدعا من الرسل أفونينا كنت كرا فلوي لست به بأول رسول نت كرا فلوي كرا وتمنا نيو كرا وتمنا يقول لا إله إلا الله فوي كان باتوفو على كرا بكوفو ككون محمد نيتا فبغا فلوي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم نير مالو على بنا من كنلا مالو على بنا من كالولا إن أتبع إلا ما يوحى إلي نتفتغنا فويكو فو على كامين فونينا نبغا فين فو فاونينا ني على لو كان بلاكوني افنو تنتم باوتشلا ما دو فاونينا من امره ala kira ka sanji binan soro kuraisu chela ama fuina ka koroko la ilaha illallah sanji binan lo ko fe ni ga ngo la ilaha illallah donc tira lo adonandalo wama ana illa nadhirun mubin nete foye ne avertissement di bagalu ala kambla ko yana avertissement kawye nadhirun bagabali ke bagalo mubin ka kuma foka wala ne daluya genuye قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به أو نبلا نبقى كما من فونيو أو كوني كانوا ناتراسر على كانوا لو بانما بنا كتودي وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله shiri ka shiriya di kabo bani sarakaula kabo yahudiyaula qur'an nyogo kitab al kutubul muqaddima al munazil ala al anbiya qabla al qur'an bi bisharati bi wa akhbarate bi muslima akhbiru bi chido kitabu nana ka kone muhammad nye uka qur'ana ko fo kira do nana kako ne muhammadu jike uka muhammadu yere kofo alayhi salatu wasalam isa ko ya mugoma ya bani israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu ahmad donc nde ciden lo israeliyon ne isay ciden lo kana awma mbena taurata confirmer ka fogo tiatulo kitabu mundira musama mbena aw nisoja ciden do bena nan ko fa to ya ahmed donc olu fora ka torne muhammad mana israeliyon kera shiriye donc kako ne muhammad nalinye wastakbartum فآمن واستكبرتم olu limanara ama alu arabu maga kafir alu kafiriala إن الله لا يهدي القوم الظالمين ala tettonol ke baga kana ka blasran maka alu tettonol ke bawlu وقال الذين كفروا للذين آمنوا kafiru ko mu'minuma لو كان خيرا ما سبقونا إليه مسلم رaka fala ala kira ka ko luma
kurana ko mbini muhammadu ko ni here tunlo ni ko sebenama tunlo aw tunde ko awnyo aw tun an lu premier tun na islamaya aw tun na down soro islamaya la me ko ma an kala ko herete mbo ko nyana mate wolo kama aw ma dola wa in lam yahtadu bihi fasayaquluna hadha ifkun qadim law kana khairu ma sabaquna ila donc ko utme mon bela kra krefe we yela bolo lula ya anuna bi bilal wa amar Suhaiba ani Kubaba ano ɲɔgɔnlu o minnu silamɛyara ka fara ala kira kan aw ye jɔnw lo ye donc n'a sɔrɔ hɛrɛ ko tun lo an tun bɛ kɔn aw ɲɛ kɛ wayidi وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم tuma na nim kafiru ma se ka kɛnɛya ni kuranna ye u bɛna fɔ ko faniya lo fasayakuluna hada nin kuranna min filɛ nin ifkun kadim ko faniya kɔrɔ lo ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة nabi musa ya kitabu no ye tawrata o kɔnɔ kuranna ɲɛ imaman ɲabila fɛn lo wa rahama hinɛ lo wa hada kitabun kuranna min filɛ nin وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا أبيت نياتي كلا كتابو لمن كوناني كورناي عربو كاملو لننذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين أبي مغو بغا مغو منو كويرتونيو أبي مغو نيسوجا مغو منو كرانيا لكي بغوي كاليمني على تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا مغمنكو إن الذين إكالوا مغمنو قالوا نكو ربنا الله أنتي الله تعالى ثم استقاموا مغمنو أقول لا إله إلا الله وصنوما ولا قالوا ربنا الله قول لا إله إلا الله ثم استقاموا utilala ka tere ka la ilaha illallah barake uma foy batuni allah taala te uma lam yalbisu imanahum bidulm ulaika lahumul amn wa ulaika humul muhtadun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulm ulaika lahumul amn wa ulaika humul muhtadun suratul luqman mogomun limanara umu ya limanaya masrini flanka foyi donc oni inna ladina qalu rabbuna allah summa istaqamu abela jeni mana kilunwe momin ko la ilaha illa allah kasabati la ilaha illa allah nikan donc la khawfun alayhim wala hum yahzanun fala khawfun alayhim siranyatu luma ube min kumbena kiyama wala hum yahzanun duskasituma ube min tolu kofe ya demba ya ni fɛnw Allah ta'ala ba kolosi ulaika ashabul jannah ulli arjine tiguye khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun ube arjine kono fen saralo jazaan bima kanu ya'malun hudbe baranyma mkela ube arjine kono arjina lo ya baranyman saray ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا na ala sarala adama dina abange baga fila ya kunyala kainya abange baga fila majana amarna na Allah taala ka adama de yamari kainya abange baga fila ma hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha adama dimba aka donin ta kurha karabali boloma ay bi mashaka ni geleyay ni segay aka bangi fana ni sege ni geleyay wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra ka konota kana jigi ka sindi de madin simbla kalo bisaba do kalo bisaba adunu sanfla an kalo woro donc abe ben oloma san flan kalo woro
donc denkolo ke donc ababulu istadala bi hadhihi al-aya ما التي في اللقوة ما الذي استدل بهذه الآية ما التي في اللقمان donc gidlo ayam lola kafo kumam besot lukman الآن أقل مدة الحمل 6 أشهر وهو استنباط قوي صحيح كفو كونك ديلي فيديني كالورولوي مكما على لقمان والوالدات يريدون أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه donc ko dem bange baga muso be sin da dem ak san fila dafani ni ba fe ka sin di dem ka dafa hawlain kamilain o ye san fila dafan loye san fila dafane kalo mugan naani loye ni ka mugan naani bo bisabala atabe ke woro otuma bayra ko kono na kala kalo woro donc de mbisi ka balo otuma che ni seri muso ma ega konyo muso furubi kata bila sana jilo che na ka 6 mois tiri bo sharia la tise ka foko den te deni se corona ka ira ko kono bisi ka ke kalo woro yi donc che i muso voyage la abori fe lumina anana ana jigili chekela kalo woro ka foko no akera tala ave voyage la sina usira sunna donc nana de kal kono kalo woro ya delu iga konyo muzo furu ka fonga kono ma furu basika jigina kalo woro la te daluye po dalu be kibolo donc corona ba ira ka fo kono fitini e kalo woro lo ye inshallah حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة adamadi be tolu la fa be taga se adana habe modon doni fa be taga se adana abe ta se sanji binani donc na ayan feren kama tuguni lolombo ka ira adamadi be sa adana lo sanji binani hakili be mo don doni fo ka taga se adamadi se sanji binani donc imasi dana al ni farkolo sira dana hakili mase adana sanji binani ko fe sisan donc alaba ya cira denw ci aga cira den dɔw ci li hikmatihi ya'lamu huwa ala reba kalama ni ka ci denw ye munu cira ko sanji binani ɲɛ u ma si sɔrɔ yahya isa donc u cira ka sɔrɔ sanji binani ma se u yɛrɛ fɛnɛ ma sanji binani sɔrɔ ɲɛnamaya la donc ala ka lɔ kun min kama k'u denmisɛnnama ci donc mɔgɔkɔrɔbaya ma k'u ɲɛna an kɔni ɲɛ b'o la dahir no te alaba ya cira den taw ci sanji binani kɔfɛ mukama sanji binani kɔfɛ lo adamaden bɛ dafa قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ما بفو على تعالى تجي على أوزعني الحمد على إبني esprit ibe to ka miriya ɲuman doni kono na Allahu taala ne bele Allahu taala barikala cogoya min na ala i ye barikala nɔgɔya ne adamaden ma allati an'amta alayya ka nɛma min kɛ ne ye wa ala walidayya ani bangebaga fila kan den ye nɛma lo ye a bangebaga fila kan wa an a'mala salihan tarda iba to ne bɛ baara ɲuman kɛ e ala yɛrɛ bɛ ɲa baara ma kama mɔgɔ kan ka Allahu taala dari ala bɛ hinɛ i la i se ka Allahu taala yɛrɛ bato o la ala kira alayhi salatu wasalam n'a tun ka ten la dugu la sujuru la a n'a ya kira ya a b'a fɔ allahumma muqallibal qulub thabbitu qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrifu qalbi li dinik dusukun yɛlɛma masa dusukun sabati ya diinɛ kan dusukun bɛ ala min b'i bolo dusukun sabati ya diinɛ kan parce que ala ko alayhi salam ala ko ada wadala ko qalbu ibn adam adamaden dusukun bayna usbayn rahman ala kira ko te bayna usbayn rahman
kabe ala bulkondi ni ñongote ina fo mogo bulkondi me cuguyamna yukallibuhu kayfa yasha ba yelema cugum kadday ala buluti ina fo adama dimbulu me fembe ki bulu ba yelema cugumna kum mogo fi disugume ala taala buluti ba yelema di aba yelema akadday cuguyamna donc ame ala taala de la rabbi awzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya donc ala ibatu nebel ala barkala cuguyamna iga nemam kenyi iga nemam kem bangi baga flay wa an amala saliha ibatu be baragn mom ke tarda ila rabe nya baragn mom wa aslih dhurriyyati ala iben juru yawla nya kadia mo be ala dali idum be nya cuguyamna i mama dum be nya cuguyamna na mafoko iko fa mo ko luma ko zurriya ala kan konya ala kan ko sabati ibo duwo ke be saraka bolu kama inni tubatu ilayka wa inni minal muslimin do ne kan yere di ila Allah taala ma kan yere lasir ko khutmani islamaw doy ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu mogo munu kana hakili soro ka Allah taala bargala ko luyi mogo ye nataqabbalu anhum ahsan ma amilu uga baranyum ke na ala bano baranyum mina ye mena swala wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil janna mena pa uya juguman kenu kuna arjine dum cela nunu ye mogo ye munu ya nyumo mina uga juguma munu ke donc mena yafa uya juguma na arjine dum cela wa'ada as-sidq alladhi kanu yu'adun nyalla yuru loyeni la yuru mi kanu yu'adun me la yuru min tala donc Allah taala wal ma alat me yu'adun la yuru mi me talawi donc o la yuru loyeni la yuru fodde kako والذي قال لوالديه أف لكما والذي قال لوالديه أف لكما مغم كو أبانغي بغا فلاما كو ألو يكو لقبان له أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أو بافلاني ماو ko nin sara mena kunu or mogo sara ka gwanya olum bana folo kadima danas falam yarja'u minhum mukhbiran mogo kelema na wala folo kana fanya na obechugo mina kiyama aw ba fona yana tuwori kane baga baga ko ne bena saka kunu alu were nu bangi bawo ko ala ko funyana ali ba metelo tagam ta seri misir la vraiment la vieille ya kumagacha le vieux est vraiment on doit ko off ala ko kolo kana fo bangi bagama al mita ala koy jinya ko yera la mo kana fo bangi bagama ko off jango avec ibla ala kolo la wa huma yastaghithani Allah o fula be ki dama kasi ala taala adama din dinga dewi yasalani Allah fi an yahdiyahu wa yaqulani liwaladihima donc o be ki dama kasi alay ala bi se ku den kana cuguyam naka bla sirañ manka waylaka amin wa folu dima ko waylaka amin ita jangata bi limane alama inna wa'ada allahi haqq ala ya allah yuru kan ñe arjine be janama be kiyama benake fayaqulu ma hada dembe ka fo bana fama ko ne histoire le won defuye juna mo ya kuma korolo sanu tantena saka kunu ulaika alladhina haqqa alayhim alqawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal ins innahum kanu khasirin ku oluye mogo munu haqqa alayhim alqawl
Allah ta'ala ko ga bena jahannama fa jina ne adamaden iblis la cogo yamna o mogo kuma wajibira mogo munu ka mogo munu timina min qabli ka ko min al jin jina wala ana adamaduna innahum kanu khasirin afo bena bono kiyama lona utma adamaden na forinyana ko ye Allah ta'ala bato kanga Allah ta'ala bato na adamaden bangi baga ga kuma finyana ami bla ala soso la lahara ko rete dunya ko ibala bato ni mala bato ina Allah ta'ala be kele surtout abi bla la ala kolola ulaika ولكل درجات مما عملوا mɔgɔ kelen kelen bɛ fɛn b'i ye i ka baara min kɛ a ka ca cogo min na sara ka ca ten a ka dɔgɔ cogo min na sara ka dɔgɔ ten donc a ka jugu cogo min na sara ka jugu n'a ka ɲi sara ka ɲi وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ala bɛna bɛɛ lajɛlen ya sara dafani d'i ma ala tɛna mɔgɔ si tɔɲɔ ويوم يعرض الذين كفروا على النار ala bɛna kafuru jahanama yira u la don min na أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا a ko ya duman bɛɛ lajɛlen dumu ɲɛnamaya kɔnɔ donc aw ma foyi bila kiyama lon ɲɛ aw واستمتعتم بها aw k'aw yɛrɛ dagamu i n'a fɔ a ka d'aw ye cogo min na فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق bilon na aw bɛna sara ni jahanama dɔgɔyama lo ye mun kama aw tun k'aw yɛrɛ bonya dugukolo kɔ kan bigayri lhaq n'a ma kɛ ni tiɲɛ ye وبما كنتم تفسقون n'aw tun bɛ tiɲɛli minnu kɛla donc dugukolo kɔ kan ila huna inshallah idan ابن عمر بن الخطاب امير المؤمنين aya nin kosɔn ale tun b'a yɛrɛ kɔlɔsi duniya fɛn duman dɔw la a bɛ duman dɔw ye k'a to yen donc kiyama lon na ale kana taa kɛ mɔgɔ nugu la mais Alahu Taala ka fɛn ninnu d'a ma k'an b'o dumu i bɛ sogo dumu i bɛ jɛgɛw dumu i bɛ duniya dumanw kɛ maali muhim i bɛ Alahu Taala tando n'ala ka nɛɛma k'i ye i bɛ Alahu Taala tando mɔgɔ jeli bɛ yen o sera kɔngɔ la bɛ siliya sogo kunna k'a dumu k'a tɔ to ni midi fɛn o midi kelen na depuis ka dugu kɛ dɔw ma daraka dun fɔlɔ dɔw yɛrɛ bɛ kaso la dɔw yɛrɛ bɛ kongo kɔnɔ o tɛ so kɔnɔ yɛrɛ donc i bɛ ka dumuni duman kɛ tuma tuma i bɛ Alahu Taala tando dugu yɛrɛ kɔnɔ ele ya lu lamina fantan jeli bɛ yen olu ma se ka dumuni ni ɲɔgɔn sɔrɔ donc i bɛ Alahu Taala tando o tɛ dumuni duman dumu duniya kɔnɔ o t'a to ala bɛ taa mɔgɔ jɛ kiyama dumuni na n'a sɔrɔ i ye mumini ye i ye silama lo ye i bɛ dumuni kɛ i bɛ Alahu Taala tando madama dumuni tɛ haramu ye lɛsuguw tɛ jufaw tɛ jɔrɔw tɛ donc wari ɲini cogo cɛ ka ɲi i bɛ dumuni kɛ inshallah silama narju arjina b'a ɲɛfɛ inshallah kafiri jahanama b'a ɲɛfɛ ala k'an kisi kafiriya ma ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا اللهم إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا اللهم إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت اللهم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تفضل. ايوه وعليكم السلام.
Ouais. Ouais. Idan aw ga ɲininkali ma an bɛ lɔ fila min seli bɛɛ kelen kelen bɛ lɔ fila min seli fajar da fɛ o de ye fajari ye wa walima limamu bɛna lɔ fila min seli n'an ye o de tɔgɔ ye ko fajiri ni fila nin bɛɛ welela tɔgɔ kelen na alakira alayhi salatu wasalam ko rakata al fajr ko khayru min ad-dunya wa ma fiha donc rakata al fajr ko a ka bisa ka tɛmɛ duniya na a kɔnɔ fɛn kan bon ala ko an bɛ fajari min seli la ni o rakata al fajr donc ala ko kuranɛ la wa qur'an al fajr inna qur'an al fajr kana mashhuda o fajar la ɲinɛ limam bɛ min seli la n'an ye donc alakira alayhi salatu wasalam a ko seli fila bɛ yen min bɛ seli filaw la ni mɔgɔw tun ka lɔ la atawuhuma walaw habwa al atama wa subuh al atama wa subuh safu ani fajari sɔgɔmada fɛ seli a welela ko sɔgɔmada fɛ seli limam bɛ min kɛ ni mɔgɔw ye o ye laɲini a welela fana ko fajiri donc a fila bɛɛ lajɛlen wulila fajari la mais an bɛ min seli an kelen na nin ye donc n'an b'o seli ngeni ye lɔ fila fajari min bɛ seli la o de tɔgɔ ye ko rakata al fajr i b'a ngeni i dusukun na k'a fɔ i bɛ ka lɔ fila nin seli lɔ fila min bɛ seli la fajari fɛ o de bɛ dusukun na mais limam bɛna min seli n'a ye o de ye fajari seli ye donc umuman a fila bɛ tɔgɔ ye tɔgɔ kelen ye mais i kelen bɛ min seli danna donc o ye fajari dɔ ye limam bɛna min seli ni ye o fana ye subuhu ye sɔgɔma walima fajari i bɛ se ka dɔɔnin kɛ fajari ka limam ta kɛ subuh sinon kuranɛ k'a wele ko qur'an al fajr inna qur'an al fajr kana mashhuda a kan tɛ lɔ fila première ma a kan bɛ limam bɛ min seli la ni ye a kan b'olu ma o tun b'a dɔn nin ye sunna muakkada sunna lo min ka gɛlɛn a bɛ seli ka kɔ donc limam y'a seli ɲɛ limam bɛ min seli la o ye farida ye donc ni tile kɔnɔ seli wagati lori min bɛ seli la a dɔw le ye fajari lɔ fila nin ye limam bɛna min kɛ n'a ye ma inshallah al ilmu indallah alaikum salam atala fila jamana kan ɲana bɛ taa a bɛ furu la den fila to la kɔnɔ a taara san lori kɔfɛ a ka weli kɛ ko ka muso labila na a tigi ye nin yɛrɛ mun ye balima min bɛ kɔnɔ cɛ kɔrɔkɛ n'a dɔgɔnin bɛ kɔnɔ est ce que olu bɛɛ bɛ se ka muso in ta aw ka question min mɔgɔ dɔ taara faragɛla ka muso to a bolo denw bɛ muso nin bolo cɛ taga ni san lori kɔfɛ a ka cira bila ko ka muso in labila ale y'a furu sala mais est ce que cɛ ni kɔrɔcɛ n'a dɔgɔcɛ minnu bɛ du kɔnɔ nin o dɔ bɛ se ka muso in ta wa o de ye question ye donc dɔ bɛ se ka muso in ta muso in tɛ haramu ye a kɔrɔcɛ n'a dɔgɔcɛw ma ni furu sala u bɛ kalo saba bila kalo saba kɔfɛ donc a dɔgɔcɛ dɔ bɛ yen donc ni muso sɔnna o la muso somɔgɔw sɔnna la muso bɛ furu o ma donc sariya ta fan fɛ baasi t'a la inshallah laysa minal muharramat muso mana furu haramuɲani ma donc i balimacɛ muso t'a la furusa kɔfɛ walima saya kɔfɛ n'a tun cɛra tun dira ko cɛ ni sala faragɛla ye dɔgɔnin dɔ tun bɛ se k'a ta donc ni ka muso furusa ka ban a furu sala lo i ya muso tɛ tuguni donc balima dɔ bɛ se ka ta a ma haramuya balima ma inshallah dɔw ye ɲininkali kɛ la ko ale bɛ kalan kɛ a bɛ baara la wakil mara la donc projet la semestre a bɛ to ka na fajɛ fɛ donc n'o n'a fajɛ taara don min na fajɛ ka fɔ ko
Israël kita ke be muso dɔ ta wali facɛ dana yɔrɔ in ma wala ale taara la bɔke 6 mois après a donna bon na a taara muso dɔ sɔrɔ bon ka ɲininkali kɛ ko a muso de ale ko sariya la o est-ce que ale bɛ se ka ban muso na walima diyagoya ale ka bɛ muso ta mais jɔn lo ko ale ma ko a muso lo a taara ɲininkali ka facɛ hada bon a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye a bɛ se ka kɛ a kɛra ten mais a bɛ se ka kɛ e firi an ka n'a nana kɛ ale bɛ Buwake lo a Côte d'Ivoire an kɔrɔ yan a n'a facɛ bɛ dumuni na don dɔ facɛ ko i ta kɛ i bɛ muso dɔ ta ten kuma wɛrɛ ma tɛmɛ u cɛw kɔ ale taara Buwake ale nana lu kɔnɔ lo ale ya bon kɔnɔ ka na muso sɔrɔ yen a ma f'ale ɲɛna a yɛrɛ ma fana ko muso furula ka bili ɲɛ f'ale ka ɲininkali kɛ tuma min ko i muso lo est-ce que ale bɛ muso in ta diyagoya ou bien a bɛ ban muso in na ok donc muso in tali ni muso in tabaliya ɲininkali bɛ yen fɔlɔ fa lo tun kan ka fa ɲɛna n bɛna muso furu k'a d'i ma parce que i den filɛ nin ye ten muso furu condition dɔw lo b'a la a bɛ Buwake lo a ya condition bɛ cogo di ala kira ko di masata min kumuli ba ni mɔgɔ min ka furu se sɔrɔ ele kɔni k'a furu nafolo se b'ele ye mais a bɛna to ele fɛ ya lo wa ou bien a bɛna taga cɛ lo fɛ yen i dencɛ nin yɛrɛ a ka kɛnɛ wa cɛ lo a mako bɛ muso la wa ou bien a mako tɛ muso la cɛ bɛ mako tɛ muso la donc o kan ka ɲɛɲini donc muso fana a kan ka diya i ye dɔ nana ala kira fɛ ale salatu wasala dɔw bɔra kɔnɔ sisan a b'a fɛ ka muso furu ala kira ko k'a y'i jija a ye muso nin ye ka fɛn ye muso na min b'a wele ka taa muso ma i ma muso nin ka kɔrɔna durusi dɛ i ma muso nin bɛ ta a bɛ ta walima a cɛ ka ɲi walima a ka bon walima a bɛ ta f'a ye fɛn dɔ ye muso la min b'ale yɛrɛ tiri donc olu condition bɛ yen muso koɲa la n'i bɛna muso furu aw kan ka ko dɔw yira ɲɔgɔn na n bɛna muso wɛrɛ furu n bɛ tan i kan ka kuma ni muso ye donc olu si ma kɛ facɛ k'a furu a ma foyi sara i la donc n'i nana sisan bangebaga ko kama i tɛna muso in ta ten peut-être ale peresela ka ɲininkali kɛ ale nana dɔ a y'a bon na ka mɔgɔ ye bon na wa a bɛna ko jɔn dɔ bɛ nin lunamuso dɔ lo wa fɛn dɔ pour que aw ka luwanse bila ɲɛ bon na wa donc ale bɛ ɲininkali kɛ k'a sɔrɔ dɔ di ma kɛ fɔlɔ donc dɔ de fɛ facɛ tun bɛna ɲɛfɔ a ɲɛna donc a ye muso in ta kana muso in ta bɛɛ facɛ bɛna kuma ɲɛfɔ a ɲɛna cogo min na sisan ni facɛ nana kuma fɔ a ɲɛna k'a convaincu a yɛrɛ fɛnɛ ka muso nin ye a b'a ta wasabɔ donc a bɛ muso nin ta ni argument b'a bolo muso lo muso wɛrɛ lo a tɛ se ka muso ta bi a b'o ɲɛfɔ facɛ ɲɛna donc a tɛ fɔ ko diyagoya la da la a ye muso nin ta mais n'a ka muso nin ta ni foyi tɛ muso nin na donc a tali cɛ ka ɲi ka tɛmɛ a tabaliya kan facɛ fana ye cɛkɔrɔba lo ye sani a bɛ muso furu kɔfɛ ten k'a bili ɲɛ i b'a sɔrɔ n'i nana a bɛ ko dɔw lo ye la o fana bɛ se ka kɔlɔsi a bɛ mɔgɔ dontɔ ye ya bon kɔnɔ fajarida fɛ a bɛ muso bɔtɔ ye ya bon kɔnɔ a b'a kɛla cogo dɔ la donc olu fana bɛ se ka facɛ pousser walima ele yɛrɛ bɛ na i bɛ don so kɔnɔ 2 heures du matin 3 heures du matin donc facɛ b'a fɔ ni muso bɛ bon kɔnɔ vraiment ninnu tɛ kɛ donc kow tɛ k'a yɛrɛ ma ten sinon ka muso furu mɔgɔ kɔfɛ k'a d'a ma a b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ yen walima muso ni balima sira dɔ lo donc o tun b'a fɛ k'a di mɔgɔ dɔ ma facɛ b'a a y'a di ne yɛrɛ ma ala kulli hal facɛ bɛna kumaw f'a ɲɛna a bɛ o kuma dɔ la mais n'a ka muso nin ta o de cɛ ka ɲi n'a ta bali ye inshallah ouais walaikum salam muso furusa kɔfɛ n'a musana ka bila bon kɔnɔ muso furusa kɔfɛ n'a musana ka bila bon kɔnɔ muso bɛ furusa o bina bɛ dilan tɔgɔ ye
k'a furu sa ni muso furu sara minɛn min sanna k'a bila bon kɔnɔ muso ma sa a furu sala lo voilà o bɛ bɔ urufulu la i bɛ dugukolo yɔrɔ min na muso furutɔ i ka minɛn minnu san hali bɛ yɔrɔ min na muso ta lo ye minɛn nin ye ou bien ele ta lo sinon bon kɔnɔ minɛn muso ta lo a tɛ tila muso bɛ taa n'a ya minɛn bɛɛ ye télévision dɔ b'i bolo a bɛ sanji 5 bɔ san 3 ka sɔrɔ i ma muso furu i t'a lo bɔ yen tabali dɔw b'i ya bon kɔnɔ ye kɔrɔnin ninnu i t'a lo bɔ yen i taara bɔ muso nɔfɛ kɔɲɔmuso bɛ nana i taara fɛn minnu san ni i k'olu san kɔɲɔmuso kosɔn i k'olu kɛ ka attirer i k'olu kɛ ka muso sama muso ye n'a sɔrɔ olu b'i ya bon kɔnɔ a ye k'i fɛ i ka fɛn kɔrɔ ninnu la bɔ ka kurama ninnu bila muso lo kama ni muso bɛ taga a ye taga n'o bɛɛ lajɛlen ye olu cɛ ka ɲi o tɛ tila la saya kɔfɛ lo sisan tilali bɛ na mais ni muso furu sala lo i ka muso furu sa e yɛrɛ lo ka muso furu sa fɛnɛ fɛn minnu bɛ bon kɔnɔ n'i ka muso furu sa wadil mutallaqatu mata'an haqqan 'ala al-muttaqin aw haqqan 'ala al-muttaqin c'est-à-dire fɛn dɔ kan ka di muso furu sanni ma ko ye droit lo ye ala ɲɛsiranɲɛbaga kan mɔgɔ tɛ muso furu sa k'a fɔ ko a ye taga ten i ma foyi d'a ma bonkɔnɔminɛn ninnu kɔfɛ i kan ka fɛn wɛrɛ lo d'a ma tuguni n janko k'a fɔ k'i bɛ dɔ minɛ fɛn na wala taa kudu min na hase min maa ta i tumu aw ka fɛn min di muso ma aw kana foyi minɛ furusa kɔfɛ k'i bɛ se k'o minɛ cogo di i k'i yɛrɛ walaka ka la ni muso min o tagatɔ i b'o bolofɛn dɔ fɛnɛ minɛ cogo di kayfa ta'khuduna ala yɛrɛ bɛ ɲininka k'i b'a minɛ cogo di donc i ka ka fɛn wɛrɛ yɛrɛ lo di min t'a ta ye min t'i ka kɔrɔ jaasa a tagatɔ ni a dusu kana kasi i kɔrɔ a kana kuma dɔw fɔ ka danga dɔw fɛnkɛ i la fo n'a sɔrɔ ne ma sɛgɛ kɛ n'a ye dɛ ne lo ka sɛgɛ kɛ n'a ye bi bisayara a ma a ka ne furu sa ala kana ɲasuma ko minnu b'a to a t'o kuma suguya olu fɔ i bɛ fɛn dɔ d'a ma k'a dusu suma fɛn minnu bɛ bon kɔnɔ ka kɔrɔ jango i bɛna dɔ minɛ o la i bɛ dɔ wɛrɛ yɛrɛ lo fara o kan k'i ya bon ko ka vide olu cɛ ka ɲi i bɛna kurama min ta parce que basa tɛ kurusi kala n'a na tɛ ɲabɔ la mɔgɔ caman bɛ furu sa o b'a sɔrɔ kurama yɛrɛ daminɛna ka ban parce que o ta bɛ ka muso 2 ta u bɛ dɔ nin furu sa o tɛ se muso 2 kɔrɔ dɔ nin daminɛna u bɛ dɔ nin furu sa nin ya kuma ka ca depuis a yɛrɛ nana a bɛ tan ko minnu ɲɔgɔn tun bɛ kɛla teri kɔnɔ siɲɛ 3 n'o kɛra kalo kɔnɔ dɔrɔn furu bɛ sa a 2 bɛɛ bɛ yen ni muso b'a fɛ ka b'a cɛ kun n'a ka kamalentigɛ daminɛ ka cɛ wɛrɛ ye a b'a fɛ ka taga a bɛ ko bɛɛ la cɛ la ni cɛ fɛnɛ b'a fɛ ka muso furu sa a bɛ ko bɛɛ la muso la mais fo ka sira Alahu Taala ɲɛ ka fɛn dɔ di muso ma a bɛ se ka yafa i ma cogo min na kuranɛ kolo fɔ lil mutallaqati mata'an ko mina fɛn kan ka di muso bilanuw ma ko haqqun 'ala al-muttaqin o ye droit lo ye ala ɲɛsiranɲɛbaga kan kana muso bila ka bolokolon bɔ lu kɔnɔ ka taga ten donc foyi ma taga bolo inchallah ouais c'est moi voulez bon bismillah ça c'est derrière question wa alaikum salam wa rahmatullah Silva la misino famille o silama be se ok c'est-à-dire sello na legalana mɔgɔ wolonwula bɛ jɛ misi min na ko famille lo ou bien silama bɛɛ bɛ se k'a kɛ n'an serikola ka taa ko lasili ma a donna silamɛya la cogo di ala kɛra ale salatu wasalam ani sahabaw lu bɔra madinɛ ka na u bɛ nana hiji u sera maka kafiru ma sɔn u ye don u tora hudaybiya kongo kɔnɔ lo bɛ yen hiji sera makakaw ma sɔn u bɛ don donc u tora o yɔrɔ lo la ala ko u y'o ya bɛɛkanw faga ye comme u tun bɔra madinɛ ka na ni bɛɛkanw ye lo mɔgɔ dɔw nana k'u bɛna n'u ya saga san maka an bɛna n'an ya misi san maka o dun ma don maka donc ala kɛra k'a ya saga faga min kɛ sababu k'u ya saga faga et comme bɛɛkan min bɛ yen a tɛ bɔli kɛ a ko mɔgɔ minnu ye kabila kelen ye
olu ye jɛ ɲɔgɔnmɛ la mɔgɔ 7 o ye jɛ misi la mɔgɔ 7 k'olu mɔgɔ minnu ye kabila kelen ye an b'a fɔ ko minnu silamɛ bɛɛ ye jɛ kelen na donc mɔgɔ minnu ye kabila kelen ye olu bɛ se ka jɛ a la minnu ye famille kelen ye u bɛ se ka kabila ka bon ni famille ye an bɛ se ka famille ye lulo ye mais kabila kɔrɔcɛdenw bɛ yan fɛ dɔgɔcɛdenw bɛ yan fɛ aw bɛnbakɛw tun ye mɔgɔ kelen ye mais bi aw bɛɛ y'aw ta lu ye aw bɛ se ka jɛ a la n'a fɔra sa ko Kurayisi Bani Hasim Bani Tan mais an sigilen bɛ cogo min na Côte d'Ivoire yan sisan an ya kabila ye mun ye an bɛ sukuyaw kɛla cogo di an bɛ kɔɲɔkow kɛla cogo di n'a fɔra sa ko mɔgɔ ko dɔ bɛ jurabaw fɛ yen mɔgɔ ye juraba ye bɛ taa sɔrɔ an bɛ dugu 10 nin kɔ n'an bɛ so mais n'an bɛ yan donc an bɛ se ka jɛ an bɛ se kɛ kabila ye n'a ye Bugunikaw ye Buguni aw ya dugu ka ca mais an sigilen bɛ dugu kɔnɔ cogo n'a fɔra ko dɔ bɛ Bugunikaw fɛ i b'a ye Bugunika bɛɛ b'a ya baara dabila ka taga donc aw bɛ kɛ sa i n'a fɔ kabila aw bɛ se ka jɛ misi nin na mais ne bɔra Bunjali ele bɔra Wegiya non an tɛ jɛ misi kelen na ka kɛ an ya lɛgɛlɛ ye an bɛ jɛ misi la an bɛ misi min sanna ka faga selilon na ka kɛ sogo ye parce que an bɛ gɛrɛn kelen na an bɛ baarakɛyɔrɔ kelen na an bɛ misiri kelen na an bɛ quartier kelen na an bɛ se ka jɛ ka kɛ ten mais ka kɛ lɛgɛlɛ ye en tout cas fo balimaya sira dɔw bɛ kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a asili kɛra ten lo kɛra ko minnu ye kabila kelen ye donc olu bɛ jɛ misi la mais silamɛ bɛɛ tɛ jɛ misi kelen na ten vraiment i ya question nin ka ɲi wallahu alam assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh